الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا. فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. الله 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 لا إله إلا الله. باب لله سما وعلا قدرا وامتاز بكل علا والكل بدعوته اتصلا بالله وحاز به المددا. الله 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 لا إله إلا الله. إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغثني يا ذخري وأنلني من كفيك نداء. الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته وفي مكان يحبه سبحانه وتعالى. Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, beliau memulai rawhah pada saat ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kita semua, memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, yaitu kita ditakdirkan Allah bisa duduk saat ini berkumpul bersama-sama di salah satu rumah-rumahnya Allah. فنحن في هذا المسجد في هذه الساعة في ضيافة الله، نحن ضيوف عند الله جل جلاله وتعالى تعظمته. Maka sesungguhnya kata beliau, saat kini kita duduk di rumahnya Allah, maka berarti saat ini kita sedang menjadi tamu-tamunya Allah. ولا شك ولا ريب أن الله يكرم الحاضرين بكرم من عنده سبحانه وتعالى. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita bahwa sesungguhnya Allah akan memuliakan kepada kita semua, sebab kita adalah menjadi tamu-tamunya Allah. فأنو الاعتكاف أيها الأحباب
وانووا نياتكم المباركة في هذا المجلس المبارك. Kata beliau, hendaklah kita berniat i'tikaf sama-sama duduk di masjidnya ini, kata beliau. وانووا نياتكم لحضور مجالس الخير، النيات العظيمة، نيات قضاء حوائجكم ونيات صلاح قلوبكم، هذه النيات الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليها. Dan hendaklah begitu pula kalian duduk di masjid ini, hendaknya kalian juga berniat dalam keadaan mencari ilmu, duduk di majelis kebaikan, dan niat juga, kata beliau, agar Allah perbaiki hati-hati kita semua. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat kita duduk di dalam masjid ini tidak memandang kepada rupa kita, tidak memandang kepada pakaian kita, tidak memandang kepada tubuh kita, akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati dan niat yang ada di dalam hati kita semua. ونصلي ونسلم على معلمنا الأكرم وسيدنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita semua mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pengajar kepada kita semua. الذي لولاه ما عرفنا الله. Yang mana jika seandainya bukan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mengenal kepada Allah Tuhan kita. ولولاه ما عرفنا نصلي ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا شيء من العبادات. Dan jika seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal salat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. ببركة النبي محمد عرفنا الله وعرفنا الخير. Akan tetapi dengan berkah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kita semua bisa mengenal ini kebaikan dan itu keburukan. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بين لنا الدين كله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua tentang risalah yang beliau bawa, dan kemudian beliau telah menjelaskan juga kepada kita semua tentang perihal-perihal agama ini. وهو الذي قام الليل كله من أجلنا صلى الله عليه وآله وسلم. الذي قام الليل من أجلنا عليه الصلاة والسلام. Yang mana hal tersebut telah kita laksanakan. والذي سافر إلى هنا وإلى هنا في تبليغ دعوة الله من أجلنا صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لأجلنا وبسببنا خرج النبي محمد إلى الطائف إلى المدينة إلى Yang mana Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah ke Madinah, ke Taif, dan kemana-mana beliau SAW berdakwah untuk mengajarkan kepada kita semua. لأجل يبلغنا آداب وأخلاق يحبها الله سبحانه وتعالى. Itu semua Nabi Muhammad lakukan untuk mengajarkan adab dan akhlak pada kita semua. وفي هذه اللحظات المباركة إن شاء الله نقرأ بعض آداب الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله التي بسببها يفتح الله لنا أبواب النور وأبواب الخير. Kata beliau, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas sedikit daripada adab-adabnya Nabi Muhammad, yang mana kalau kita amalkan adab dan akhlaknya Nabi Muhammad, akan Allah bukakan kepada kita pintu rahmat, keberkahan, kebahagiaan, dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. فالذي يعمل بآداب النبي محمد يكون يوم القيامة قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan siapapun yang beramal dengan amalnya Nabi Muhammad atau akhlak dan adabnya Nabi Muhammad, maka pasti nanti di hari kiamat atau di akhirat kelak dia bersama Nabi Muhammad. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا آدابا. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. فنريد أن تكون أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم آداب النبي محمد معنا حيثما كنا وأينما كنا. Kata beliau, kita semua menginginkan akhlak Nabi Muhammad dan adab Nabi Muhammad untuk kita amalkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. ومن أراد السعادة وأراد السلامة وأراد النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة فليجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketahuilah wahai hadirin, barang siapa yang menginginkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya kita jadikan Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita, ikutan kita, idola kita, dan orang yang selalu kita ikuti. فنحن وإياكم
وبناتنا وأولادنا وزوجاتنا وأهل بيوتنا من قدوتنا في هذه الحياة. Maka sekarang kata beliau, perhatikan diri kita masing-masing, cek dan hitung-hitung diri kita semua. Kita, anak dan istri-istri kita, keluarga kita, siapa ikutan kita saat ini? إذا كان قدوتنا رسول الله قال الله في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Bila mana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan kita, menjadi idola kita, menjadi orang yang kita ikuti gerak-geriknya setiap hari, maka sesungguhnya sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, kita telah mengikuti ikutan yang sangat baik dan indah. والنبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذا تشبهنا بالنبي فنحن مع النبي في يوم القيامة. إذا تشبهنا بالساقطين من عين الله، بالكفرة، بالفاسقين، بالعاصين، بالمطرودين من رحمة الله، بأهل المعاصي، نحن معهم في يوم القيامة والعياذ بالله. Kata beliau, disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang menyerupai satu golongan, satu kaum, satu kelompok, maka orang tersebut suatu saat akan bersama kelompok tersebut. Maka ketahuilah bila mana kita menyerupai dengan Nabi Muhammad, berakhlak seperti Nabi Muhammad, maka besok hari, suatu hari kita akan bersama Nabi Muhammad insyaallah. Akan tetapi kata beliau, bila mana kita menyerupai akhlaknya orang yang kafir, orang yang fasik, gaya hidupnya orang yang dimurkai oleh Allah, maka hati-hati kita suatu saat bisa berkumpul dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. من أراد منكم أن يكون هو وزوجته وبناته وأولاده وأهل بيته مع النبي في يوم القيامة فليؤدبهم بآداب النبي محمد، يعلمهم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ringkasnya kata beliau, barang siapa yang dirinya, istrinya, anak-anaknya ingin bersama Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, maka hendaknya beradablah, berakhlaklah sebagaimana akhlak dan adabnya Nabi Muhammad. وإذا كانوا أولادنا متشبهين بالكفرة بالفاسقين بالغافلين والعياذ بالله، ونحن نعطيهم الفلوس نشتري لهم الجوالات، نحن نعينهم على معصية الله والعياذ بالله. Kata beliau, apabila kita mendapati anak-anak kita, kemudian istri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai mengikuti gayanya orang yang fasik, orang yang lalai, orang yang lupa hatinya dengan Allah, maka ketika kita berikan handphone kepadanya, ketika kita berikan uang kepadanya, kemudian hal tersebut dibawanya untuk melalaikan dirinya kepada Allah, maka sesungguhnya saat itu kita sebagai ayah, kita sebagai kepala rumah tangga telah menolong mereka untuk jauh dari rahmat Allah. والفقير قد جمعت لكم 30 أدب من آدابه صلى الله عليه وسلم، كيف يخرج وكيف يمشي وكيف يجلس وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس وكيف يؤذن وكيف يقيم الصلاة وكيف كل شيء الذي كان النبي محمد يعمله مجموع لكم في هذا الكتاب المبارك المسمى بأدب النبي من الأدب النبوي. Kata beliau, alhamdulillah saya beberapa waktu yang lalu di saat-saat musim corona ini, saya menyusun sebuah kitab tentang adab-adabnya Nabi Muhammad selama 24 jam. Dari Nabi Muhammad bangun tidur sampai tidur kembali. Dari Nabi Muhammad bagaimana adab dan akhlak Nabi Muhammad keluar rumah, kemudian pulang ke rumah. Nabi Muhammad makan, minum, tidur, azan, salat dan lain sebagainya. Ditulis beliau, dikumpulkan beliau adab tersebut, jumlahnya ada 30 adab Nabi Muhammad di dalam buku ini. ونتكلم على الأدب النبوي الثاني. Dan kata beliau, saat ini beliau akan jelaskan adab yang kedua di antara adab-adab Nabi Muhammad yang beliau tulis di dalam buku ini. كيف كان رسول الله يدخل إلى الحمام صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana adab dan akhlaknya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ingin masuk ke dalam kamar mandi. الحمام الذي هو بيت النجاسة سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيت الشيطان. Kamar mandi, hammam, itu adalah tempat yang banyak najis di dalamnya. Nabi Muhammad mengatakan itu adalah rumahnya syaitan. لا تدخله الملائكة. Tidak akan masuk malaikat ke dalam kamar mandi. فالحمام الذي في بيتك والذي في المسجد والذي في أي مكان من مكان النجاسة هذا الشيطان وزوجته وأولاده وبناته كلهم موجودين في هذا الحمام. Kata beliau, kamar mandi atau WC baik di masjid, di pasar, di rumah atau dimanapun yang namanya WC itu adalah rumah syaitan. Ada syaitan di situ, ada anak dan istrinya dan keluarga besarnya ada di dalam WC itu. الشيطان كلها موجودة في الحمام. Keluarga besar syaitan ada di dalam WC.
ولو كشف الله لنا وجهه بالشيطان لمتنا من الخوف. Kata beliau, seandainya Allah bukakan mata kita bisa melihat syaitan yang ada di dalam WC, maka kita akan mati karena takut melihat wajah-wajahnya. لكن الله حجبنا عنهم لا نرى الشيطان. Akan tetapi Allah menutup mata kita daripada melihat syaitan tersebut sehingga kita tidak mengapa. لكن نحن في يوم القيامة نرى الشيطان والشيطان لا يرانا. Akan tetapi kata beliau, di hari kiamat nanti kita akan dapat melihat syaitan, akan syaitan tidak dapat melihat kita. فصورة الشيطان وشكل الشيطان مفزع مخيف والعياذ بالله. Kata beliau, rupanya syaitan, wajahnya syaitan atau bentuk tubuhnya syaitan itu adalah bentuk yang sangat merusak dan menakutkan sekali. من الآداب للإنسان عند دخول الحمام أن يدخل إلى الحمام وهو خائف، لأن يدخل إلى بين الشياطين إلى بين الجن والعياذ بالله. إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الحمام لا يدخل وهو يضحك وهو فرحان، يدخل وهو خائف لأنه يدخل إلى مكان فيه الجن كثير والعياذ بالله. Kata beliau, seharusnya seseorang yang ingin masuk ke kamar mandi bukan sambil ketawa, sambil bahagia, akan tetapi harus merasa seolah-olah dia sedang takut karena ini adalah masuk ke tempat syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala جعل كل واحد منكم 10 من الملائكة يحفظونه من الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, menjaga setiap daripada kita itu ada 10 malaikat yang menjaga kita semua daripada syaitan. إذا دخل إلى الحمام هؤلاء 10 لا يدخلون معه الملائكة هؤلاء. Apabila salah satu daripada kita masuk ke kamar mandi, maka malaikat yang 10 ini dia tidak ikut ke kamar mandi. لولا حفظ الله لولا رعاية الله للإنسان في الحمام لقطعته الشياطين لأكلته الشياطين والعياذ بالله. لولا أن الله يحفظ الإنسان في الحمام الملائكة غير موجودون لأكلته الشياطين والعياذ بالله. Kata beliau, jika seandainya Allah tidak menjaga kita dengan sebab malaikat-malaikat tersebut, maka syaitan akan menggigit tubuh-tubuh kita. إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى هذا الحمام يدخل وهو خائف، يدخل وهو مراقب لله سبحانه وتعالى لأن الجن موجودين في هذا المكان. Kata beliau, hendaknya kita sebagai orang yang muslim ketika masuk ke kamar mandi kita merasa takut, merasa tidak senang di dalam WC ini. لماذا بناتنا اليوم أولادنا هذا فيه جن هذا فيه مس هذا دخل فيه الجن، لماذا؟ ما هو السبب؟ Apakah kalian tahu, kata beliau, ketika kita melihat salah satu di antara anak kita atau keluarga kita kerasukan jin, kerasukan syaitan, apa sebabnya? إهمال آداب النبي محمد هي السبب. Karena kata beliau sebabnya adalah orang tersebut telah menyia-nyiakan dan tidak mengamalkan adab Nabi Muhammad. البعد عن آداب النبي محمد هي السبب. Sebab yang utama, kata beliau, adalah jauh daripada adab dan akhlaknya Nabi Muhammad. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل لنا آداب لدخول الحمام تحفظنا من الجن داخل الحمام. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua adab masuk ke kamar mandi, itu semua adalah cara agar kita terjaga daripada godaan syaitan atau jin tersebut. نحن وإياكم اليوم هذا كلنا دخلنا الحمام يقين. Kata beliau, salah satu di antara kita atau semua daripada kita semuanya pasti ke kamar mandi. betul. Betul kan? هل عملنا بآداب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita mengamalkan adab Nabi Muhammad ketika masuk ke kamar mandi? من آدابه أن يدخل بالكوفية إلى الحمام صلى الله عليه Di وسلم. antara adabnya, kata beliau, kita masuk ke kamar mandi jangan lepaskan kopiah atau penutup kepala. هل ندخل إلى الحمام بالكوفية أم لا؟ Apakah kita sudah mengamalkannya atau belum? كل واحد يجاوب في قلبه نعم أنا دخلت اليوم قبل الظهر من غير كوفية. أنا مخالف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jawab di hati masing-masing, kata beliau. Oh, mungkin tadi sebelum zuhur kita masuk ke kamar mandi belum pakai kopiah. Berarti kita menyalahi daripada adabnya Nabi Muhammad. أنا عندما قمت صلاة الصبح دخلت الحمام من غير نعال من غير كوفية. أنا مخالف للنبي محمد صلى الله Oh, عليه وسلم. mungkin kita merasa pagi tadi sebelum sholat subuh kita masuk ke kamar mandi tidak pakai kopiah, tidak pakai sendal. Padahal di sunnah hukumnya, berarti kita merasa, oh aku ternyata menyalahi daripada sunnah Nabi Muhammad. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بلبس الكوفية ولبس النعال عند دخول الحمام. لماذا؟ لأن الرأس والقدمين محل دخول الشيطان إلى الإنسان. Kenapa Nabi Muhammad mensunnahkan dan mensyariatkan sunnah kita ke kamar mandi itu pakai kopiah dan pakai sendal? Karena kaki dan kepala kita ini adalah jalan syaitan untuk masuk ke tubuh kita. أولادك يدخلون من غير نعال إلى الحمام هؤلاء مخالفين للنبي محمد. Anak-anak kalian tidak pakai sendal dan tidak pakai kopiah masuk ke kamar mandi, berarti juga menyalahi. اجعل صندل نعال خاص بالحمام، كوفية خاصة بالحمام بجانب الحمام للصغير وللكبير. يدخل أولادك زوجتك بنتك ابنك
ليه؟ البس كوفية للحمام، البس نعال للحمام. رسول الله كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, mulai sekarang bismillah, coba ambil sendal khusus untuk masuk ke kamar mandi, ambil kopiah untuk khusus dipakai masuk ke kamar mandi atau ke WC. Ketika anak kita atau istri kita atau keluarga kita masuk ke kamar mandi, suruh, nak, pakai kopiah, nak, pakai sendalnya, nak. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Begini Nabi Muhammad masuk ke kamar mandi. إذا كنتم تحبون أولادكم وبناتكم وزوجاتكم تخافون عليهم من الجن انتبه، لا تدخل زوجتك ورأسها مكشوف وهي من غير نعال. ابنك بنتك لابد يلبسون هذا آداب الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, apabila anak atau istri kita atau keluarga kita ingin masuk ke kamar mandi, jangan lupa kita pesankan, nak, istriku, jangan masuk ke kamar mandi dalam keadaan engkau tidak pakai sendal atau engkau terbuka kepalamu. Pakai sendal, pakai kopiah, kemudian tutup kepalamu. Maka ini adalah adabnya Nabi Muhammad, sunnah hukumnya. وإذا دخلتم إلى الحمام ونسيتم الكوفية اخرج بسرعة، البس كوفية وادخل مرة أخرى. Kata beliau, kalau seandainya kita sudah terlanjur sudah masuk ke dalam kamar mandi dan kita lupa memakai kopiah, maka keluar sebentar, ambil penutup kepala, baru kita masuk lagi, kata beliau. الأدب الثالث أن ندخل بالرجل اليسرى إلى الحمام. Adab yang ketiga, hendaknya kita masuk ke dalam kamar mandi atau WC itu dengan kaki kiri dulu. لماذا؟ Kenapa? كان رسول الله يدخل إلى المكان القبيح مثل السوق مثل الحمام مثل البنك بالرجل اليسرى. Karena Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam pasar, ke dalam kamar mandi atau ke bank, maka Nabi Muhammad menggunakan kaki kiri dahulu. وإذا أردنا أن ندخل الحمام قبل أن ندخل نقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dan Nabi Muhammad ketika masuk ke tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang tidak baik, menggunakan kaki kiri. Dan Nabi Muhammad sebelumnya membaca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. هذا الدعاء تعلم زوجتك وبنتك وأولادك يكونوا حافظين لما قاله النبي لما فعله النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Doa yang semacam ini, kata beliau, harus kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita yang kita cintai. Kenapa? Karena ini yang dibaca Nabi Muhammad, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. هنا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الخبث والخبائث. من هم الخبث ومن هم الخبائث؟ الخبث هم رجال الجن والخبائث inathul jin, nisa'il jin. Nabi Muhammad di dalam doa masuk WC itu mengajarkan membaca, ya Allah, aku berlindung daripada khubus wal khaba'is. Siapa itu khubus? Khubus itu adalah syaitan laki-laki dan khaba'is itu adalah syaitan perempuan. ومن الآداب أن الإنسان إذا دخل الحمام لا يتكلم بالجوال، لا يتكلم بشيء، يصمت، يكون صامت حتى يخرج من الحمام. Kata beliau, begitu pula orang yang diantara adab masuk ke kamar mandi, jangan berbicara, walaupun berbicara lewat handphone, jangan, diam, kata beliau, di dalam kamar mandi itu. وإذا ناداك واحد طرق عليك الحمام لا تقول له أنا فلان، لا، تنحنح. النبي محمد إذا طرق عليك الحمام أحد وقال يا فلان تقول له بالتنحنح، لا تتكلم في الحمام، مكروه. Sampai-sampai kata beliau, apabila kita sedang berada di kamar mandi, kemudian ada yang mengatok kamar mandi atau WC tersebut, jangan jawab, aku fulan nih ada di dalam kamar mandi. Jangan, kata beliau. Karena Nabi Muhammad ketika didatangi oleh seseorang, diketok pintu kamar mandinya Nabi Muhammad tidak menjawab, aku Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan لذلك نرى كثير من الناس في حمامات المساجد أو في الحمامات في البيوت الأولاد يتكلمون مع بعضهم البعض في الحمام، كل يكلم الثاني وأخبار ويرتاحون في الحمام يتكلمون والعياذ بالله. هذه مشكلة كبيرة. Kata beliau, juga aneh betul tuh, kata beliau, kita melihat WC di pasar atau kamar mandi atau WC yang ada di masjid, kadang-kadang anak satu di kamar mandi ini, satu di kamar mandi ini, mereka sambil berbicara satu sama lain padahal mereka berada di dalam kamar mandi. لذلك من السنة كذلك لا تطيل الجلوس، لا تكثر الجلوس في الحمام، اقضي حاجتك وخرج بسرعة من الحمام هذا. Dan begitu pula kata beliau, di antara adab di kamar mandi, jangan lama di kamar mandi. Kalau sudah selesai qada hajat kita, sudah selesai apa yang kita perlukan di kamar mandi, cepat keluar, kata beliau. Jangan lama-lama duduk di kamar mandi. لأنك عندما تجلس في الحمام في جن هنا في جن هنا في جن هنا في جن، الجن مليان كلهم قريبين منك،
لولا حفظ الله لأكلتك الجن فخرج بسرعة من الحمام. Kata beliau, karena sesungguhnya kita di dalam kamar mandi itu, tubuh kita dari atas, dari depan, dari belakang, samping, kanan, kiri itu dipenuhi dengan jin atau syaitan. Jika seandainya Allah tidak menjaga diri kita, maka sesungguhnya jin syaitan tersebut akan memakan tubuh kita. الجلوس الطويل في الحمام يورث الوسوسة، دائما يكون موسوس بسبب الجلوس في الحمام هذا. Kata beliau, di antara sebab orang yang terlalu lama duduk di kamar mandi atau di WC-nya itu mewarisi sifat was-was dalam beribadah dan lain sebagainya. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم لا يكشف عورته في الحمام كل جسده بقدر الحاجة، قدر قضاء الحاجة فقط يكشف عورته. Dan di antara adab kita di kamar mandi, kata beliau, jangan kita buka aurat kita semuanya, akan tetapi seperlunya saja kita buka aurat kita. وإذا أراد يغتسل يجعل له صارون شيء يستر عورته صلى الله عليه وسلم. يغتسل مندي. Nah, apabila kita ingin mandi, kata beliau, begitu pula ketika kita ingin mandi, jangan kita buka semua tubuh kita, aurat kita ini, akan tetapi hendaknya gunakan sarung, kata beliau. وإذا أردتم أن الشيطان لا ينظر إلى عورتكم قولوا في قلوبكم بسم الله الذي لا إله إلا هو. Dan begitu pula kata beliau, apabila engkau ingin supaya syaitan tidak dapat melihat aurat engkau saat engkau berada di kamar mandi, maka baca dengan hati kalian. Dengan hati kalian engkau baca, apa yang dibaca? Bismillah alladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. نعم. ومن الآداب النبوية أن الإنسان لا ينظر إلى عورته في أثناء قضاء الحاجة. Dan di antara adab di kamar mandi, kata beliau, seseorang yang berada di kamar mandi, matanya jangan digunakan untuk memandang kepada auratnya, memandang ini dan itu. ولا ينظر إلى النجاسة التي تخرج منه. Dan jangan juga, kata beliau, matanya digunakan memandang kepada najis yang keluar darinya. وأن يستنجي باليد اليسرى ليس باليمنى. الاستنجاء يكون باليد اليسرى. Dan kata beliau, ketika cebok atau membasuh daripada najisnya tersebut, gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. كذلك عند قضاء الحاجة لا يكون في بيتك الحمام مستقبل القبلة عندما تجلس لقضاء الحاجة. لا تستدبر القبلة ولا تستقبل القبلة، مكروه هذا. Dan begitu pula kalau kita membuat kamar mandi di rumah kita atau WC di rumah kita, usahakan jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ini hukumnya makruh, kata beliau. أما إذا كان في غير الحمام أنت تبول إلى القبلة هذا حرام ما يجوز. Ini hukum makruh ini apabila kalian berada di dalam kamar mandi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apabila kalian berada di luar kamar mandi atau di tanah lapang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qada hajat, hukumnya haram. إلا إذا كان بينك وبين القبلة حاجز. Akan tetapi bila mana usahakan, kata beliau, di antara kiblat dan kamu ada penghalangnya. وهذا الحاجز لا يزيد بينك وبينه 3 أذرع، أقل من 3 أذرع. Dan kata beliau, dindingnya atau penghalat daripada kita itu harus minimalnya jangan lebih daripada 3 hasta. بعد الفراغ من الاستنجاء تقول بقلبك اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. Dan setelah kita selesai qada hajat tersebut, setelah selesai daripada mengeluarkan najis-najis tersebut, kita baca di hati kita, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. هذه آداب دخول الحمام. Ini di antara adab masuk ke kamar mandi. وإذا خرجنا من الحمام نخرج بالرجل اليمنى. Dan begitu pula ketika kita keluar dari kamar mandi, yang digunakan dahulu adalah kaki kanan. بعد الخروج من الحمام نقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غفرانك. Dan kalau kita sudah berada di luar kamar mandi, kita baca doa Alhamdulillah alladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. أي أذى؟ ما مقصود بالأذى؟ Apa yang dimaksud dengan Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Apa maksud penyakit ini? أذى البطن، هذا الوسخ الذي في البطن، الأكل. لأنك لو أنت 3 أيام لا يخرج منك هذا البول تموت. Karena kata beliau yang dimaksud penyakit itu adalah makanan atau kotoran sari makanan yang berada di dalam perut. Seandainya Allah tidak mengeluarkan hal tersebut, selama 3 hari engkau tidak qada hajat, tidak masuk ke dalam kamar mandi membuang hajat-hajat engkau, maka sesungguhnya engkau akan mati, kata beliau. أنت 24 ساعة ما يخرج منك البول والغائط في صداع في جسدك كله تعبان بسبب هذا كله الأذى. Karena kata beliau, apabila 24 jam engkau tidak qada hajat, coba rasakan, pasti engkau merasakan sakit kepala, merasakan tubuhmu lemas. Apa sebabnya? Karena ada penyakit yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. لذلك النبي يقول الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني. Oleh
Oleh karena itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bersyukur setelah keluar kamar mandi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada perutku ini. والمقصود الثاني من الأذى أذى الجن والشياطين. Dan di antara pemahaman daripada hadis tersebut atau penyakit tersebut adalah penyakit atau gangguan daripada syaitan atau jin. هذه آداب النبي محمد في دخول الحمام نعلمها زوجتنا وأولادنا وبناتنا أيها الأحباب. Inilah kata beliau di antara adab-adab Nabi Muhammad yang harus kita ajarkan kepada istri, anak-anak kita, orang yang berada di rumah kita, kata beliau. نقرأ قليل من كتاب الوصايا النورانية في هذا الكتاب. وصية التاسعة آداب تلاوة القرآن أو تلاوة القرآن. Dan kata beliau, sekarang saya akan bacakan atau jelaskan sedikit tentang nasihat. Dan ini adalah salah satu kitab karya beliau juga tentang nasihat-nasihat yang bercahaya untuk hamba Allah. Ini kitab berisi tentang nasihat-nasihat. Nah, ini beliau saat ini akan menjelaskan kepada kita tentang wasiat atau nasihat yang ke-9 tentang adab kita membaca Al-Quran. Al-wasiyah at-tasi'ah. إيش قال فيها؟ من أراد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن الكريم. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata beliau, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah baca Al-Qur'an. ومن أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة. Dan barang siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, maka hendaklah dia salat. لذلك المؤمن لا بد له المؤمن الحقيقي لابد له كل يوم حزب من القرآن الكريم. Maka kata beliau, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kuat imannya kepada Allah, harus ada sedikit daripada Al-Quran dia baca setiap hari. كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان والعياذ بالله. Banyak manusia itu, kata beliau, tidak baca Al-Quran kecuali bulan Ramadan saja. لذلك المؤمن يجعل له نصيب هو أهل بيته إما حزب في البيت أو يقرأ له قرآن جزء من القرآن. أهم شيء كل يوم لابد يقرأ شيء من القرآن الكريم. Kata beliau, hendaknya kita sebagai orang yang beriman itu betul-betul menjaga ini pembacaan Al-Quran ini di rumah-rumah kita. Kita jaga anak kita jaga istri kita sendiri kita perhatikan untuk membaca Al-Quran walau sedikit daripada Al-Quran setiap hari. Al-Quran يوم القيامة يشتكي إلى الله يا رب هؤلاء لا هجروني يا رب يشتكي من الهجران يوم القيامة. Nanti suatu saat, kata beliau, Al-Quran akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang tersebut telah menjauhiku ya Allah. Telah menjauhiku ya Allah. Al-Quran mengadu kepada Allah. في قصة عجيبة لامرأة قوية في الإيمان. Ada sebuah cerita yang sangat agung, yang sangat mulia tentang perempuan yang kuat dalam Al-Qurannya. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim alaih. امرأة جاءت إلى رجل قالت يا فلان أنا أريد من العلماء أنا أريد زوج. هي امرأة جميلة وغنية في الدنيا، جميلة وغنية وكل الناس يتمنى الزواج بها. فقالت يا شيخ أنا أريد أتزوج بشخص فيه 3 شروط، هل ممكن؟ Kata beliau, ada seorang perempuan. Perempuan ini perempuan yang sangat cantik dan sangat kaya di dunia ini. Kemudian perempuan ini datang kepada seorang ulama mengatakan, ya Syekh, aku ingin menikah. Banyak laki-laki yang ingin menikahinya, akan tetapi dia mengatakan, aku ingin menikah dengan seseorang, akan tetapi aku beri 3 syarat. الناس يستمعون طلاب هذا الشيخ يستمعون إلى هذه المرأة محجبة منقبة ما شاء الله وهي تقول 3 شروط الذي يريد الزواج معي. Yang mendengarkan murid-murid Syekh tersebut yang saat itu berada di hadapan Syekh juga, mereka menunggu-nunggu apa ini syaratnya yang akan diberikan. 3 syarat tersebut. Mereka semua ingin mendengarkan syarat itu. قال لها الشيخ ما هي شروط الزواج؟ Kemudian Syekh itu berkata kepada perempuan yang sangat menjaga auratnya, sangat menjaga martabatnya sebagai perempuan solehah. Syekh mengatakan, apa syarat 3 syarat tersebut? قالت أنا لا أريد مال ولا أريد مهر، أريد رجل يقوم الليل كله لا ينام الليل، يقوم يصلي يعبد الله في الليل. هذا أول شرط.
Syarat yang pertama kata beliau, saya sama sekali wahai Syekh tidak menginginkan harta, tidak menginginkan pangkat dan tidak menginginkan sesuatu daripada dunia. Syarat yang saya berikan kepada orang yang ingin menikahi saya adalah harus bangun malam setiap malam, yakni tidak tidur semalaman penuh. Dia pakai dengan salat, dia pakai dengan berdoa, dia pakai dengan beribadah kepada Allah. مريدين الشيخ كلهم هذا الشرط صعب يا لطيف هذا ما يمكن هذا. Kata beliau, kemudian murid-muridnya Syekh tersebut, muridnya ulama tersebut, oh ini syarat pertama aja sudah susahnya luar biasa nih. قال الشيخ من مستعد للشرط الأول كلهم لا يجيب أحد. Nah, kemudian Syekh berpaling kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, siapa yang mampu semalaman penuh tidak tidur, dipakai untuk ibadah waktunya semalaman penuh. Satu orang pun tidak ada yang bisa menjawabnya. قال لها الشيخ ما هو الشرط الثاني. Kemudian Syekh berkata kepada perempuan itu, apa syarat yang kedua? يصوم الدهر كله إلا الأيام المحرمة. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, saya ingin laki-laki itu berpuasa setahunan penuh kecuali di hari-hari yang dilarang oleh Allah. إذا صائم النهار قائم الليل أنا أريد هذا. Jadi ringkasnya, saya pengen laki-laki yang di siang harinya puasa, yang di malam harinya beribadah kepada Allah. قال المريدين كله هذا مجنون هذا ما تريد زواج هذا. Kemudian murid-muridnya atau santri-santrinya Syekh tersebut mengatakan, wahai Syekh, perempuan ini gila. Kenapa? Ini kada anak kawin namanya, kada ada laki-laki nang kawa kayak ini nih. لا تريد زوج هذا تريد رجل ولي فقط يصلي ويصوم فقط. Kata beliau, kata mereka, ini perempuan kadanya hendak kawin bang, tapi ini hendak mencari wali, ini kada hendak mencari laki ini. قال لها الشيخ ما هو الشرط الثالث. Kemudian Syekh berkata lagi, wahai perempuan, apa syarat yang ketiga? كانت الشرط الثالث أن يقرأ كل يوم 30 جزء مصحف كامل. 30 جزء. نعم جزء مصحف كامل. Masya Allah. Kata beliau, syarat yang ketiga, wahai Syekh, aku akan menikah dengan laki-laki tersebut bila mana laki-laki tersebut bisa membaca 30 juz setiap hari, yaitu satu Al-Quran penuh. كل المريدين يضحكون هذا مجنون هذا مشكلة هذا. Kemudian murid-muridnya atau santri-santri Syekh tersebut mengatakan, nah coba Syekh lihati, tambah gila lagi nih perempuan. الشيخ يقول من مستعد سياب من امرأة جميلة أدوية بانية ما شاء الله فلوس كثير من يريد Kata beliau, kemudian Syekh tersebut berkata kepada murid-muridnya, murid-muridku, ayo, nih perempuannya sugih nih, perempuannya cantik nih, siapa yang hendak? قام رجل من الوراء أنا يا شيخ. Ternyata di antara banyak santri beliau, ada satu santri di belakang sana yang mengatakan, ulun wahai Syekh. كل التلاميذ ينظرون إليه هو طالب كسلان لكن ذكي. أنت يضحكون عليه 30 جزء قيام الليل صيام النهار. نعم أنا saya siap. Kata beliau, kemudian kawan-kawan santri-santri yang lain mengatakan, wahai Syekh, jangan percaya, itu orangnya pengoler tuh, ada pernah terlihat beribadah. Kemudian Syekh mengatakan, bujur kayak kamu siap? Iya ulun siap wahai Syekh, sini maju. Kamu siap membaca Quran setiap hari 30 juz, bangun malam, puasa di siang harinya? Nggih, ulun siap wahai Syekh. قال تعال اجلس هنا. Sini kata beliau, duduk sini. مستعد؟ قال نعم مستعد. Apakah engkau siap? Naam, ulun siap wahai Syekh. عقدوا النكاح. Kemudian dinikahkan kata beliau. ذهب مع زوجته إلى البيت. Kemudian dia pun pulang dengan perempuan solehah tersebut ke rumah. أول ليل نائم في الليل. Kemudian malam pertama guring terus. المرأة تنظر له يا كسلان الشرط الأول قيام الليل. أداب لا تتكلم أنا أعرف ماذا أفعل. استغفر الله العظيم. Kata beliau, ketika laki-laki ini guring di malam hari, perempuan solehah ini mengatakan, ini baru malam pertama kenapa guring? Ikam harus ibadah tengah malam. Jangan wani lawan laki. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sebagai laki ini. اليوم الثاني في الصباح يأكل ما في صيام. بواسة. لا أنا أعرف لا تتكلم أنا أعرف ماذا أفعل. Kata beliau, perempuan tadi menegur lagi karena laki-laki ini di pagi hari sudah makan. Kata perempuan tadi, kurang puasa, seharusnya kan syarat kedua harus puasa. Kata laki-laki ini, diam, aku laki ikam, jangan wani-wani lawan aku. يخرج إلى العمل ويرجع ما يقرأ شيء من القرآن كثير. Kemudian hari ketiga, kemudian harinya laki-laki ini keluar dari rumahnya begawi, karena membaca Al-Quran sama sekali. اليوم الثاني نفس الحالة ما في تغير. Dan seterusnya kayak itu terus. ذهبت إلى الشيخ. Kemudian perempuan solehah ini tulak lagi kepada syekhnya. يا شيخ هذا كذاب.
Wahai Syekh, laki-laki murid pian ini pendusta luar biasa. ماذا يعمل؟ لا يصوم لا يقرأ القرآن لا يقوم الليل هذا كذاب. Kemudian Syekh tersebut berkata, apa yang dilakukannya di rumah? Ini kada bangun malam, ini kada puasa, ini kada baca Quran, pendusta luar biasa. الشيخ أرسل إليه جيبوه بسرعة هذا. Kemudian Syekh tersebut menyuruhnya untuk datang secepatnya. المرأة تقول أنك لا تقوم الليل. قال أستغفر الله أنا أقوم الليل كله. هذه تكذب هذه المرأة. Kemudian Syekh tersebut ingin memarahi laki-laki ini. Wahai muridku, betulkah engkau tidak bangun malam? Kemudian laki-laki ini menjawab, Astagfirullah, ulun bangun malam wahai Syekh. Bini ulun yang berdusta nih. قال الشيخ يا مرأة هو يقول أنه يقوم. قد كذاب وهم يختلفون. قال الشيخ على المدعي البينة. إيش بينتك أنك تقوم الليل؟ Nah, kemudian Syekh tersebut berkata kepada perempuan ini, wahai perempuan, jadi ikam inya kada sembahyang, inya pada sembahyang, ikam nang berdusta, siapa nang bujur nih? Kemudian Syekh tersebut berkata, mana dalil ikam bahwa ikam bangun malam? قال يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الحمد لله أنا العشاء والفجر في جماعة أقوم الليل كله يا رسول الله يا شيخ. Kemudian laki-laki yang cerdas ini menjawab, wahai Syekh, bukankah Nabi Muhammad bersabda, barang siapa sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah beribadah semalaman penuh. Aku telah melaksanakan Isya dan subuh berjamaah, berarti aku seolah-olah telah beribadah semalaman penuh, wahai Syekh. قال الشيخ betul صحيح هذا ما شاء الله. Betul kata beliau. المرأة شيخ betul حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. Kemudian perempuan tersebut protes kepada Syekh. Syekh, kenapa pian betulkan? Ya, memang betul Nabi Muhammad bersabda seperti itu. هذا كسلان تقول يا شيخ. Kemudian perempuan menjawab, ini laki-laki yang pemalas wahai Syekh. هي تقول أنك لا تصوم. يا شيخ هذا تكذب. أنا معي. أنا أصوم الدهر كله يا شيخ. Kemudian kata beliau, wahai Syekh, akan tetapi dia tidak puasa di siang harinya, padahal kan syaratnya harus puasa setahunan. Maka laki-laki tadi menjawab, wahai Syekh, ulun puasa setahunan wahai Syekh. ما هي البينة؟ ما هو الدليل؟ Apa dalilnya? Apa buktimu puasa setahunan penuh? قال لا يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. أنا صايم الدهر كله الحمد لله. Kata beliau, wahai Syekh, pian jangan marah dulu wahai Syekh. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, barang siapa puasa Ramadan, kemudian puasa ditambah lagi puasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia telah puasa setahunan penuh. قال الشيخ betul صحيح هذا. Maka kemudian Syekh mengatakan, ya betul Nabi Muhammad bersabda seperti itu. المرأة تقول يا شيخ لا يصوم ولا يقوم. أنا ما أريد هذا الزوج هذا. لا أنا أريد الطلاق هذا. ما أريد هذا. Kemudian perempuan tersebut protes lagi kepada Syekh, wahai Syekh, ulun kada hendak orang nang itu, ulun hendak puasa bujuran wahai Syekh. قال لها الشيخ انتظري نشوف ننظر الشرط الثالث هل يقرأ 30 جزء ولا ما يقرأ 30 جزء هذا. Sabar kata beliau, tunggu dulu, kita coba lihat lagi syarat yang ketiga, apakah dia bisa melakukannya. تقرأ القرآن؟ يا شيخ أنا ما أقرأ 30 أقرأ 100 جزء في اليوم. ما شاء الله 100 جزء أكثر من 100 جزء أنا أقرأ. Kata beliau, bujurlah ikam baca Quran 30 juz sehari. Maka laki-laki yang cerdas ini mengatakan, wahai Syekh, bukan hanya 30 juz, bahkan ulun 100 juz setiap hari, lebih daripada 100 juz setiap hari. تقول المرأة والله كذاب لا يفتح المصحف هذا يكذب. Kemudian perempuan ini mengatakan, Syekh, jangan percaya, demi Allah, ini membuka Quran jangan ada, apalagi membaca 30 juz. قال ما هي البينة حقك؟ ما هو الدليل حقك؟ Kemudian Syekh ini dengan sabar dia berkata kepada muridnya, wahai muridku, apa buktimu engkau membaca Quran 30 juz, bahkan 100 juz, bahkan 1000 juz? قال يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أنا أقرأ 20 مرة من قل هو الله أحد كل يوم. Kemudian wahai Syekh, bukankah barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas satu kali itu membacanya luar biasa pahalanya. Aku baca bahkan bukan hanya 3 kali seperti membaca Quran sepenuhnya. Aku baca 20 kali setiap hari wahai Syekh. betul ya. Maka Syekh tersebut mengatakan betul yang engkau lakukan. لذلك لا نكون مثل هذا الكسلان. نحن 20 مرة من قل الله أحد نقرأ جزء من القرآن كل Akan يوم. tetapi kata beliau, ini cerita jangan kita tiru nih. Jangan kita baca Qul huwallahu aja 20 kali setiap hari, tapi kita betul-betul baca Al-Qur'annya. لذلك نحن أخذنا قبل قليل شيء من آداب النبي محمد. هذا الكتاب بين أيديكم فيه 30 أدب من آداب النبي، أخلاق النبي، معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحفظه الله ويرعاه الله وأولاده وزوجته
فليعلم أولاده هذه الآداب النبوية، هذه أخلاق النبي، هذا رسول الله بين يدينا صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, ringkasnya terakhir ini kata beliau kitab Adabun Nabawi, adab-adab Nabi Muhammad dalam 24 jam. Ini kata beliau ijazahkan dan beliau izinkan untuk kalian ajarkan, kalian terapkan kepada istri dan anak-anak kalian setiap hari di rumah. Dan barang siapa yang menginginkan kitab ini nanti bisa ambil di mobil di luar sana, hadiahnya hanya 20.000. كذلك هذا الكتاب وصايا نورانية فيه 20 وصية من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا. من أراد اختصرت أنا وصايا النبي إلى 20 وصية. هذا الجزء الأول. Kata beliau, dan ini juga salah satu kitab karya beliau, namanya Wasaya Nuraniyah, wasiat-wasiat yang insya Allah kalau kita amalkan akan membawakan nur, cahaya ke dalam diri kita. Hadiahnya juga 20.000 nanti di luar sana. اعمل حلقة لك فيما بين المغرب والعشاء أو بعد الصبح أو في وقت مع زوجتك وأولادك، كل يوم يقرأوا أدب من أدب. ماذا كان النبي يعمل؟ ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كل يوم الحمد لله مترجم باللغة الإندونيسية، ما يحتاج إلى مترجم. Dan kata beliau, kalau bisa ambil nih kitab, kalian ajarkan duduk antara maghrib isya bersama anak dan istri kalian, atau habis sholat subuh atau habis zuhur duduk bersama setengah jam aja. Kita baca satu adab daripada adabnya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana Nabi Muhammad minum. Ajarkan kepada anak istri kita dan kita terapkan, kita amalkan. Dan alhamdulillah kata beliau, kitab ini sudah diterjemah dengan bahasa Indonesia. قل له زوجتك وبناتك وولادك الجوال عطلة ساعة نقرأ هذا الكتاب، كل يوم ساعة نقرأ هذا الكتاب. Sampaikan kepada anak dan istri kita, nak, wahai istriku, stop dulu main handphonenya. 1 jam saja kita belajar kitab ini, kita baca kitab ini bersama-sama. لأنهم كلهم معتكفين على الجوالات ونسيوا أخلاق النبي وآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kebanyakan kata beliau, mereka semua sudah betah dengan handphonenya, akan tetapi melupakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله والفتوح المنوح صلاح القلب والجسد والروح. وإذا في معكم أي سؤال أو استفسار kata beliau, apabila di antara kalian ada pertanyaan, maka silahkan bertanya, kata beliau. Waktu sisanya ada 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Jangan malu bertanya. Boleh bertanya bahasa Banjar kan Bapak Jo? رداء أهم شيء يكون مستور الرأس بأي شيء. Kata beliau, kalau seandainya ingin masuk ke kamar mandi tidak ada kopiah, boleh ditutup dengan apapun, kata beliau. Pakai selendang kah, atau pakai sarung kah, atau apapun misalnya. Yang penting ringkasnya, walhasil tutup kepala kita, tutup maksud kepala kita. نعم. لا النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الأكل ليس سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد طعام يضع الحجر على بطنه من الجوع فقط. إذا وصلنا إلى ما في أكل في البيت نضع الحجر، ما في مشكلة. الحجر هنا يربط، النبي صلى الله عليه وسلم يضع حجر ويربطها. Ada lagi pertanyaan? Oh, كيف نعم أن يكون منحني إلى اليسار. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يكون اليمنى مرتفعة عن اليسار، يكون منحني إلى اليسار. Nabi Muhammad itu kalau masuk ke kamar mandi lalu duduk ketika qada hajat, itu Nabi Muhammad beratnya ke sebelah kiri. Beliau lebih tumpukan badannya ke sebelah kiri, kata beliau. فالأفضل في بعض بيوت حضرموت تجد الكرسي الذي يجلس عليه الرجل اليمنى مرتفعة قليل. في هذا الكرسي مرتفع من اليمين منخفض من اليسار. نعم بعض الكراسي هكذا في حضرموت. Sebahagian kamar mandi di Hadramaut, kata beliau, itu memang diolah kaki kiri itu ke bawah sedikit dan kaki kanan ke atas sedikit. Jadi otomatis badan kita itu beratnya ke sebelah kiri, kata beliau.
Beliau contohkan di sebelah kiri sana, kata beliau, cara Nabi Muhammad di kamar mandi yang afdalnya. هكذا الجلوس لكن الأفضل يكون الرجل اليمنى مرتفعة أفضل على شيء مرتفع فيكون مائل إلى اليسار. Nah, kata beliau, begitulah cara duduknya Nabi Muhammad ketika di kamar mandi. Tapi kalau bisa, kata beliau, yang afdalnya itu kaki kanan memang ada tempat yang tinggi untuk untuk meletakkan kaki kanan tersebut. Begitulah kata beliau kurang lebihnya Nabi Muhammad duduk di kamar mandi atau di WC. Ada lagi pertanyaan? Alas. لا بدون وقت الدخول فقط. Kata beliau, kalau masuk ke kamar mandi, kalau ingin qada hajat, pakai kopiah. Tapi kalau ingin mandi, lepas kopiahnya, cukup pakai sarung aja. Kada usah pakai kopiah, kada basahin rambutnya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? خلاص خلاص؟ هي الفاتحة بالقبول تمام كل سنة معمول. آمين. حفظ وحراسة وعناية ورعاية جزاكم الله خير. آمين. جزا الله القائمين على هذه الروحة وعلى هذا المسجد وعلى هذا البرنامج خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم القبول والفتوح والمنوع، توفيق الخالص لكم ظهر باطن إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.